बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अशरफ ज़ारा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਪਾਕ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿर्जा जेलमी की दसदा है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी गौर करना। एक शख्स आपकी बारगाह में आया, उसका नाम भी लिखा है कि अबू साद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन अली। उसने आके कहा कि मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी, उसका नाम फातिमा और 16 बरस की उसकी उम्र सिर्फ, तो उसको जिन उठाकर ले गया है, मेरी बेटी को जिन उठाकर ले गया है। वो हजरत गौसे पाक की बारगाह में आया, उसने ये वाकया सुनाया कि मेरी बेटी कंवारी है, खूबसूरत है, छत पे चढ़ी और जिन ले गया है, मैं क्या करूं? फरमाया जंगल की तरफ जाओ, वहां 5 टीले हैं, 5वें टीले के पास जाकर बैठो और अपने गिर्द एक दायरा लकड़ी से खींच लेना और ये कहना दायरा बनाते हुए बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, इतना कहना और दायरा बना लेना। तुम्हारे पास बहुत सी चीजें आएंगी लेकिन उस दायरे में दाखिल नहीं होंगी, डरना और घबराना नहीं। उसने इसी तरह किया, वो चला गया, दायरा बना लिया। जिन्नों के गिरोह आए उसके पास, बड़ी बड़ी शक्लें बनाकर आए, मगर वो गौसे पाक की बात पर यकीन करते हुए उसी तरह बैठा रहा। फरमाया बादशाह आएगा जिन्नों का तुम्हारे पास। रात को आते रहे दूसरे, सुबह सुबह जिन्नों का बादशाह आया उसके पास एक लश्कर के साथ, और वो दायरे में दाखिल नहीं हुआ। उसके पास आके पूछा कैसे बैठे हो? उसने कहा मुझे गौसे पाक ने भेजा है, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। इतना कहा तो बादशाह उस शख्स के पास आके जमीन पर बैठ गया और कहने लगा तुम्हारी क्या हाजत है? इसने सारी बात सुनाई तो उसने अपने साथियों से कहा यह काम किसने किया है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उनका पता करो। तो चीन, कहां बगदाद और कहां चाइना, चीन के एक जिन ने यह हरकत की थी, उसको पेश किया गया, लड़की उसके पास थी। वो जब आया तो बादशाह ने, जिन्नों के बादशाह ने उससे पूछा तुझे किस चीज ने इस पर बरंगेख्ता किया, उकसाया तुझे कि तू गौसे पाक के इलाके से लड़की उठा के ले जाए? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। जिन्नों इंसानों पर उनको इख्तियार दिया गया है, हम उनकी नाफरमानी कर सकते नहीं। तो जब नबी पाक के गुलामों की ये शान है, बच्चों की ये शान है, खुद नबी पाक की कितनी शान होगी। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थी कि मुझसे देखी ना जाती थी। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्नात भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया। चंद ही लम्हों में
जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हजरत गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, अली जा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन मारने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे सिपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, माशा अल्लाह अज्जा वजल, आप मेरे पीर साहब हजरत सैयदना गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के बहुत चाहने वाले हैं। इस पर जिन्नात का बादशाह बोला, खुदा की कसम, जब हुजूर गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो तमाम जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतबे वक्त का तअय्युन करता है तो तमाम जिन्नो इंस उसके ताबे कर दिए जाते हैं। दादा, ये जो अजीबो गरीब किस्म के अकायद और नजरियात हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ना, और मैं कहता हूं कि गुमराही के लिए जरखेज तरीन जमीन जो है ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन है। अजीबो गरीब जो मालाई किस्से कहानियां और वाकयात मशहूर करके और पता नहीं क्या अवाम उन्नास को पागल किया होता है, और आप इस तरह की बातें करें तो कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों की गुस्ताखी कर दी है। हम कहते हैं बुजुर्गों को कहें खुदा के लिए अपनी गुस्ताखी करवाना बंद करें, अब आए पब्लिक में आके दिखाएं जो कुछ है उनके पास, लोग गुस्ताखी करना बंद कर देंगे। हम सारे सोशल मीडिया को भी बुला लेते हैं, प्रिंट मीडिया को भी बुला लेते हैं और चैनल्स वालों को भी बुला लेते हैं, पीबीसी को, CNN को, जियो को बुला लेते हैं, ARY वालों को, दुनिया वालों को, सबको बुला लेते हैं। बुजुर्गों को के सामने आए, अपनी बेइज्जती इतने अरसे से करवा रहे हैं और खुसूसन मेरे जरिए तो बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, सामने आए और वो सारी चीजें करके दिखा दें जो इनका जोम है। समुद्र रोकने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ना हमको दरिया रोकने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपको 2 जग जो है वो नमक वाले पानी के पिलाएंगे, आप अपना पेशाब रोक के बताएं, तो चीं भी नहीं करनी, फिर पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें, और फिर इसको करामात का और इन चीज़ों का नाम दिया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह से डर जाएं। और फिर इतने अजीबो गरीब किस्म के वाकयात मशहूर किए होते हैं जी, वो फलां बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ने गए, उन्हें सज्जे पासे सलाम फेरे सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे फेरे सारे नाजरा पढ़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबा इकराम ने रिज़वान जो है वो कितनी बेचारे तगोदो के साथ आयात याद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बार बार उनको क़िरात करनी पड़ती थी, जब भी तो आपने मना फरमा दिया था कि इमाम के पीछे क़िरात ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के, वो भी सख्तों में पढ़नी है। वो क्यों पीछे क़िरात करते थे? ताकि याद हो जाए। मुसहफ रिटन फॉर्म में हर शख्स के पास होता नहीं था, कागज कोई आम तो नहीं था, चमड़ों पर इस तरीके से ऊंट की शाने की हड्डी के ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखी हुई आयत चंद लोगों के पास होती थी, बाकी तो सारे सुन सुना के याद करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ियामुल लैल करवाते थे, 5 नमाजें जब फर्ज नहीं हुई थी, ये तो मदीना शरीफ में फर्ज हुई है ना, मक्के में 13 साल मक्की दौर के अंदर सिर्फ क़ियामुल लैल था, रात की नमाज होती थी, नवाफिल होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा आपके पीछे पढ़ते थे। आप ऊंची आवाज में पढ़ते थे तो वो भी साथ साथ पढ़ते थे ताकि उनको याद आ जाए, रिपीट हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सज्जे पासे सलाम फेर के सारे हाफिज थे, खब्बे पासे सारे नाजरा नहीं बनाए, कूड़ मार देने। ऐसे नहीं हो सकता, दुनिया बकदरे एफर्ट है मेरे भाइयों, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हत्ता कि सूरतुल क़ियामा में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान को तेजी से हरकत देते थे ताकि जो कुरान जिब्रील मुझ पर पढ़ रहे हैं, मुझ पर नाजिल हो रहे हैं, मेरे दिल पर मुझे याद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस चीज की टेंशन ना लें कि कुरान आपको कहीं भूल ना जाए, हमारे जिम्मे है आपको याद करवा देना, इसको पढ़ा देना, इसका बयान हमारे जिम्मे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना स्टेटस यह है कि उनको अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है। ये कौन से बुजुर्ग हैं जो दाईं तरफ सलाम फेरते हैं सारे हाफिज, बाईं तरफ सलाम फेरते हैं सारे नाजरा, झूठ मार देने, इसीलिए उन जनाब बुजुर्ग पैदा होने ही खत्म बंद हो गए। इंशाल्लाह उन क़यामत तक बुजुर्ग नहीं है पैदा होना, मैं तुम दस दें, क्योंकि अब मीडिया का दौर है, अब जो झूठ आप बोलेंगे अगले दिन मार्केट में आ जाएगा। अभी देख रहे हैं मौलवियों के चट्टे बट्टे खुल के वीडियोस के जरिए सामने आ रहे हैं। हम तो पहले कहते हैं जनाब ये मौलवी आपका माल भी लूटेंगे, आपकी इज्जत भी लूटेंगे, जब मौका मिलेगा आपसे जान भी आपकी ले लेंगे अपनी खातिर, अल्लाह की खातिर नहीं, अपनी खातिर।
یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے ہے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے ہے, اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ. اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے, اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا جی. او جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز تو بم سٹتے سن نا جی, تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہوں نے جناب پل بچا لیا سی. تے ہن بزرگ کتنے مر گئے نے, ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں آپ. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے, نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا, ان کی حرکتیں دیکھی, انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے, اسلام ہی چھوڑ گئے, الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں, ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگوں کو. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون, نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے. یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی الہہ یا کوئی فلاں بت ہے, اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں, اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے, نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو, اور نہ ہمارے مقابلے پہ آ کے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے. نیور, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں. جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چک لیتے, انا ہو جاتا ہے. وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا, جو ٹالی نہیں پنن دیتے. تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی. یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے, اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے. اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں, ورنہ یہ اب بزرگ, اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی. عراق کو بچاتے, شام کو بچاتے, فلسطین کو بچاتے, افغانستان کو بچاتے, پاکستان کو بچاتے. یہاں حالت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے. اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے, اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس. یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے. پہلے تسی کہتے سو بزرگ ساڑی حفاظت کر دینے, اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا, یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں, کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر, تسی اپنا مزار کی حفاظت نہیں کر سکے. اللہ لو کتنے ستے سو, مطلب ان سے احتجاج کریں نا. آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں, جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے اس طریقے سے کوئی چیز. مہربانی ہے نا, جھوٹے پیراں تو اپنی جان چھڑاؤ. جھوٹے
ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।